Zakaria 7, Zakaria 7. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. And it came to pass in the 4th year of King Darius that the words of the Lord come unto Zechariah in the 4th day of the 9th month, even in Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Saresher dan Regem-melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. When they had sent unto the house of God Saresher and went to pray before the Lord, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? And to speak unto the priests which were in the house of the Lord of hosts and to the prophets, saying, Shall I weep in the 5th month, spiriting myself as I have done this so many years? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Then come the words of the Lord of hosts unto me, saying, Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Speak unto all the people of the land and to the priests, saying, When ye fast and mourn in the 5th and 7th month, even those 70 years did ye at all fast unto me, even to me. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? And when ye did eat and when ye did drink, did not ye eat for yourself and drink for yourself? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Shall ye not hear the words which the Lord had carried by the former prophet when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities thereof round about her were men inhabiting the south and the plain? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, And the words of the Lord come unto Zechariah, saying, Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kekayaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Thus speak the Lord of hosts, saying, Execute true judgment and show mercy and compassion every man to his brother. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor, and let none of you image evil against his brother in your heart. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan di lingkungannya bahunya untuk melawan, ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar, but they refuse to hearken, and pull away the shoulder and stop their ears, that they shall not hear. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. They made their hearts as at adamant stone, lest they shall hear to law and the words which the Lord of hosts had sent in his spirit by path. Therefore come a great
from the Lord of hosts. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Therefore it come to pass that as he cried, and they would not hear, so they cried, and I would not hear, said the Lord of hosts. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi. But I scatter them with a wild wind among all the nations whom they know not. Thus the land was desolate after them, that no man passed through nor returned, for they lied the place and land desolate,